again, it's me, Binod Shrestha, and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you'll be getting a lot of lectures related to the mathematics. And in today's lectures, I'll be teaching you the counting of squares. And in my previous video, I've completed the counting of triangles. Okay, now let's get started. Now see, look at here. अब यसमा हामी के गर्छौं भने नि अब यसमा हामीहरु पहिला सबभन्दा फर्स्टमा यो स्क्वायर्सहरुमा यसको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स लाई हेरौं. अब नम्बर अफ रोज means horizontal and number of columns means verticals, if they are same or not. Now see, look at here. Here this is 1 2 1 2. Okay, now look at here. 1 2 3 1 2 3. Look at here. 1 2 3 4 1 2 3 4. That means here the number of rows and the number of columns are same. Now what happens? Our number of rows or number of columns same भयो भने यसमा हामी स्क्वायर कसरी निकाल्छौं? It's very simple. Now just you write here 1 2. Okay, here is what? 1 2 3. Here is what? 1 2 3 4. You just write the number. अब यो नम्बर लेख्छिस के यसको स्क्वायर गर्ने 1 स्क्वायर अनि 2 स्क्वायर यसलाई के गर्दिने जोड दिने. Now 1 square is 1 and 2 square is 4. So here are 5 squares. Okay, now you look at here. This is 1 square plus 2 square plus 3 square. Now 1 square 1, 2 square 4 and 3 square 9. So here are 14 number of squares. ठीक छ. Now यसमा हेरौँ त. यसमा 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. Now 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9 and 4 square is 16. Now this is 9 plus 1, it gives you 10, and 4 plus 16, it gives you 20. So there are altogether 30 number of squares. Okay, now say, अब यदि हाम्रो number of rows र number of columns equal भयो भने we can easily find the number of squares, right, by just squaring and adding. अब यसमा अलिकति सिम्पल हामीले अलिकति मोडिफाई गरौँ त के हुँदो रहेछ. अब यही फिगरमा मानौ इन केस हामीलाई यस्तो आइदियो, हाम्रो यही फिगरमा हामीलाई यसरी आइदियो भने के गर्ने? यस्तो आइदियो भने हेर्नुस् त, यो आइदियो भने सिम्पल हामीले अगाडि जस्तो गरेको हो त्यस्तै लियो. सिम्पल. यदि हामीले यो बाहिरपट्टिकोलाई हटाउने भने सुरुमा जस्तो थियो त्यस्तै नै देखिन्छ. That means सुरुमा हाम्रो यो नहुँदाखेरि हाम्रो नम्बर अफ स्क्वायर्स 5 वटा थियो भने अब यो राख्दाखेरि नै हाम्रो 1 2 3 4 यो big ले कति हुन्छ 5. That means there are another 5 number of squares, so altogether is 10. Okay, now अझै पनि अर्को एउटा राखौं के हुन्छ? यसले अर्को 5 वटा एड गर्छ. So 1 2 3 4 and this square 5. So there is another 1, another 5. This is 15 number of squares. अनि यसबाट हामीले के बुझ्यौं भने यदि हामीले जति एउटा बीचमा बक्सहरु थप्दै गयो नि त्यसमा 5 वटा नम्बर अफ स्क्वायर्सहरु एड हुँदै जाँदो रहेछ. ठीक छ. अब इन केस हामीले यहाँ धेरै छ यहाँनिर धेरै छ, अब सबै हामीलाई काउन्ट गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो भने अब हामी के गर्न सक्छौं भने यसमा डाइरेक्टली नाउ दिस इज द मल्टिपल अफ 5 वी नो हैन. सो प्रत्येकलाई मल्टिपल अफ 5 भयो. नाउ हाउ मेनी आर देयर? 1 2 3 4. Yeah, there are 4 patterns, so multiply by 4, so 20. So there are 20 number of squares. ठीक छ. अब यहाँ हेरौँ. ठीक छ. यसको लागि ल यो त भयो हाम्रो अर्को नेक्स्टमा लाई. अब यसमा हेर्दा यसमा मानौ मैले यहाँनिर एउटा स्क्वायर यसरी एड गर्दै, एउटा स्क्वायर एड गर्दाखेरि के हुन्छ त यसमा? यसमा के हुँदैन. यो एउटाले सिर्फ एउटा मात्र स्क्वायरलाई जेनेरेट गर्छ. दैट मीन्स हियर इज अलरेडी हाउ मेनी आर देयर? 1 स्क्वायर 2 square 3 square, it gives you 14 number of square. यहाँ पहिला 14 number of squares थियो. यसले जम्मा एउटा स्क्वायर मात्र एड गर्छ. So plus 1 there will be 15 number of squares. मानौ मैले यहाँ अर्को एउटा एड गर्दै, यहाँ अर्को एउटा एड गर्दै, यसले अर्को एउटा 1 दिन्छ. यहाँ मैले अर्को एउटा एड गर्दै, यसले अर्को 1 दिन्छ. मानौ यहाँ सबैतिर हामीले एक एकवटा एड गर्ने सबैतिर 1 1. And so 1 2 3 4. So there is 3 more. This is 18 number of squares. ठीक छ. यस्तो. अब यसमा हेरौँ हामी. यसमा हेर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ हामी? फर्स्टमा त this is the number of rows and number of columns are same. So why we can find 1 square plus 2 square plus 3 square 4 square. There is 13 number of squares. अब यसलाई अलिकति मोडिफाई गरौँ. यस्तो आइदियो भने के गर्ने? हेर्नुस् यहाँ. ल मैले यहाँ एउटा यसरी राख्थे. ठीक छ. मैले यहाँ अर्को एउटा यसरी राख्थे. मैले यहाँ अर्को राख्दै, यहाँ अर्को राख्दै.
हेर्नुस् त यसरी मोडिफाई भएर आएको छ भने हाउ मेनी नम्बर अफ स्क्वेयर्स आर हियर यार कतिवटा स्क्वेयर्सहरु छन् त फर्स्ट यसको लागि गर्दा के गर्नु पर्यो हामीले यो बक्स भित्रको बक्सहरु नहुँदाखेरि कति हुन्छ त देयर आर 30 नम्बर अफ स्क्वेयर्स अब अघि नै हामीले सुरुमा गरेको जस्तै यो एउटा सानो बक्स राख्ने बित्तिकै अहिले हामी सुरुमा हेर्नुस् त यो ठ्याक्कै यो हाम्रो सुरुको थियो यसमा भित्रपट्टि एउटा बक्स राख्दा के हुन्छ 5 वटा बडी निस्किन्थ्यो दिस जेनेरेट 5 मोर स्क्वेयर्स अब यहाँनिर यसले 5 वटा जेनेरेट गर्छ यसले 5 वटा स्क्वेयर जेनेरेट गर्ने भयो यसले पनि 5 वटा स्क्वेयर जेनेरेट गर्छ यसले पनि 5 वटा स्क्वेयर्स यसले पनि 5 स्क्वेयर्स अनि देयर आर 20 मोर स्क्वेयर्स 5 5 5 5 20 more squares so you add here 20 this gives you 50 number of squares so this figure gives you 50 total number of squares okay now let's do the next pattern now let's see how to find the number of squares in this pattern okay now say यो प्याटर्न पनि अगाडि हामीले गरेकै दुईटा प्याटर्नलाई मर्ज गरेको है यो यति हेर्ने हो भने यो सबभन्दा फर्स्टमा राखेको प्याटर्न थियो यो हो अनि यो बीचमा हेर्ने हो भने यो सबभन्दा लास्टमा राखेको प्याटर्न थियो त्यो प्याटर्नलाई मर्ज गर्दिएको कन्सेप्ट एउटै हो कुनै पनि फरक छैन अब हेर्नुस् त के गर्ने जस्तै पहिला मैले बीचको लागि हेरेँ त बीचको हेर्नु त बीचको हेर्दाखेरि हाम्रो 1 2 3 4 1 2 3 4 अनि यो यहाँ देखिको यो सबै हाम्रो एउटै नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स सेम भएको हो ठीक छ अब यसको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स हामीले निकाल्न आउँछ 1 2 3 4 यसको नम्बर अफ स्क्वायर्स भनेको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर and this is what 1 plus 4 plus 9 plus 16 this gives you 30 अनि यो बीचमा भएकोमा मात्रै 30 वटा स्क्वेयर्सहरु रहेछ अब हेरौं यसको साइड साइडमा भएकोले के असर गर्छ त नम्बर अफ स्क्वेयर्समा नसे अब हामीले थाहा छ नि यो एउटाको स्क्वायरले यसले हामीलाई 5 वटा जेनेरेट गर्दैन अघि हामीले सुरुमा लेखेको थियौ यो स्क्वायरले हामीलाई 5 वटा स्क्वेयर्सहरु जेनेरेट गर्थ्यौ हैन 1 2 नाउ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इट गिव्स यु 5 स्क्वेयर्स अब यो प्रत्येकले 5 5 5 त दिने भयो तर यहाँ अर्को एउटा के छ भने इम्पोर्टेन्ट कुरो हामीले नर्मली स्टुडेन्टले यसलाई जोड्न बिर्सिन्छ हेर्नुस् त यो चारवटा मैले जुन सर्कल बनाए यसले पनि एउटा स्क्वायर जेनेरेट गर्छ हेर्नुस् त यहाँ यसले एउटा स्क्वायर जेनेरेट गर्छ यसमा हेर्ने हो भने हेर्नुस् त यसले एउटा स्क्वायर जेनेरेट गरिरहेछ दैट मिन्स यसबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भने यसले सुरुमा 5 वटा स्क्वायर त छँदै छ र प्लस यो जुन मैले सर्कल लागेको यसले एउटा बडी स्क्वायर गर्दाखेरि यसले मात्रै कतिवटा स्क्वायर निकाल्दै रहेछ 6 वटा स्क्वायर जेनेरेट गर्दैछ अनि यसको त सबै यो सिमेट्रिक छ यो सबै सिमेट्रिक हो त्यो भएको हुनाले एउटाले 6 वटा जेनेरेट गर्छ भने यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ चारवटाले 6 4 जा 24 वटा बडी जेनेरेट गर्छ सो देयर आर ऑल टुगेदर हाउ मेनी प्लस 24 equals to 54 number of squares are here okay now let's do the next pattern अब let's do next pattern अब यो next pattern मा चाहिँ हामी के हेरौं भने नि यसमा हेर्नुस् नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स सेम छ कि छैन पहिला अघि हामीले के गर्नु नम्बर अफ रोज चाहिँ सेम नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम्स सेम भयो भने चाहिँ यु क्यान इजिली फाइन्ड अब number of rows or number of columns same bhayo ke now look at here 1 2 3 now see you can do here 1 2 3 now there are 3 columns and 1 2 now there are 2 rows okay now see look at here same example here is 1 2 3 this is 3 columns 1 2 3 4 rows that means there are number of rows and number of columns are not same now see there are 2 number of rows and 3 number of columns okay or you can write this is 1 2 3 and here is what 1 2 here is what 1 2 3 1 2 3 4 अब number of rows or number of columns same छैन भने how do you find the number of squares it's a very easy trick there okay now see now how to find in this case now यो केसमा निकाल्नको लागि सबभन्दा फर्स्टमा के गर्ने यो फर्स्ट को लास्ट भयो नि this is 3 by 2 matrix यहाँ हाम्रो 3 by 2 or you can say 2 by 3 matrix let's say okay this is 2 by 3 matrix here is what 4 by 3 matrix okay here is what this is 4 by 3 matrix अब यो म्याट्रिक्समा हामी के गर्ने फर्स्ट को लास्टमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 into 2 okay this is 3 into 2 अनि यसलाई अब घटाउँदै जाने
दुवै साइडबाट हामीले सबट्र्याक्ट गर्दै जाने। जस्तै 3 मा गर्दाखेरि 2 भयो अनि फेरि 2 मा गर्दाखेरि 1 भयो। This is 3 2s are 6. Okay, this is 2 1s are 2. Okay, अब फेरि यसमा पनि गराउनुस्। 2 मा 1 गटे 1, फेरि 1 मा 1 गटे 0. That means it is 0. हामीले त्यो टाइमसम्म घटाउँदै जाने जुन टाइमसम्म 0 आउँछ। 0 9 जेसम्म घटाउँदै जाने। But finally you add all of this. This is 6 plus 2. There is 8 number of squares there. Okay, now let's see here. Here is what? This is 4 by 3 matrix. So first multiply 4 into 3. Okay, then after what? 3 into 2. This is what? 3 into 2. Then after what? 2 into 1. Then after 2 into 1. And this one 0 we no need to write. 0 हामीलाई लेख्न जरुरत छैन। हामी तबसम्म घटाउँदै जाने जबसम्म 0 आउँदैन। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँनिर 4 3s are 12, 3 2s are 6, 2 1s are 2. So there are altogether 20 number of squares here. Okay, now similarly we can do, now you can also do yourself. Now this is 1, now 1, this is 2, 3, 4. This is 1, 2, 3, 4, 5. So this is also the number of rows and number of columns are not same. So our trick is what? Just multiply. This is 5 into 4. This is 20. So this is 4 into 3. This is 4 into 3. 12. Now this is 3 into 2. 3 into 2 6. Now this is 2 into 1. 2 into 1 2. Now after 1 there is 0, so no need to write. Now just add all of them. This is how much is it? Now this plus this. Now this is 8. 8 plus 2 is 20. 20 plus 20 is 40. So in this pattern there are 40 number of squares. Okay. Now let's do the next pattern. Okay. Okay. Now let's do this pattern. Now this pattern looks like very complicated. Yeah, it's very tough. It seems like that, but it is not so much. We can easily find the number of squares from this figure. Our यो figure बाट हामीले कसरी निकाल्ने त? Okay, now see here. Now in this case, first let's see. Now this whole figure you look at here, what happens here? This is 1 2 3 4. 1 2 3 4. That means it has the same number of rows and same number of columns. Now number of rows or number of columns same, but it's very easy trick to find the number of squares. Now how to see? This is what? 1 square plus 2 square. This is 1 2 3 4. So 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. It gives you 1 plus 4 plus 9 plus 16. It gives you 30 number of squares. Okay. Now in this big pattern there are 30 number of squares. Now let's see the another one. You see here from this points of view. Now say this is. Now you see this vertex. With this also now we find 1 2 3 4. 1 2 3 4. That means it has also 4 number of rows and 4 number of columns. So this square box, this also includes 30 number of squares. Okay, so you can directly write there are more 30 number of squares. Now say first this big generates 30 number of squares, and then after this square, this box generates another 30 number of squares. Okay, now 30 plus 30. Now what left here? The main left. Now the only left is this pattern left, and here this pattern left. Now here this pattern left, and here this pattern left. Now let's find how many more squares generated by them. Okay, now let's check it. Now in this case, now your figure. Now see, यसले कतिवटा squares हरु निकाल्छ त? यसले this is एउटा दुईटा and this whole box तीनटा. अब यसले तीनटा मात्र squares हैन, जस्तो एउटा दुईटा यो गरेर एउटा तीनटा. अनि यसले तीनटा squares हरु निकाल्छ भने here are how many? 1 2 3 4. So there are altogether 4. So 4 3s are 12. 4 3s are 12 वटा squares हरु. अनि यो बाँकी रहेको shaded portion ले बाँकी 12 वटा triangles 12 वटा squares हरु generate गर्दछ. Now there are how many altogether? First 30 by the big, and then after this 30 and plus 12, it is altogether 72 number of squares are here. Okay.
this much for today. Hope you have understood this lecture, and in this lectures I've taught you how to find the number of squares from the given figure. Now in my next video I'll teach you how to find the number of lines from the given figure. If you have still not subscribed the channel, do subscribe it and don't miss to click on the bell icon so that you'll get the notifications of every upcoming videos. If you like this channel, click on the like button, and if you have any comments, keep comments on the comment box. Thank you once again. See you in the next video. Till then, bye bye.